बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल एक मीटिंग हुई अस्करी क़यादत की और सियासी क़यादत की, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया और इसका ऐलान भी किया कि आइंदा किसी को इस तरह से कानून में हाथ लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जो सियालकोट का सानिया है, इसने हकीकत में पूरे मुल्क को हिला के रख दिया, बिल्कुल भूचाल की तरह मतलब है। लोग सवाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ हवालों से आवाज़ें उठ रही हैं और हकीकत भी यही है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरी तरह ख़राब हुआ है। और यूरोपीय यूनियन ने तो मतलब इस्तफसार किया है, इसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि आप क्या कर रहे हैं इस मामले को ठीक करने के लिए, कि इस तरह से जो आपके यहाँ इतना तशद्दुद होता है, लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं, इसके लिए क्या किया जा रहा है। तो ये बड़ा खुशाइंदा इकट्ठी बैठी सियासी क़यादत, जिसमें जनरल कमर बाजवा जो हैं, आर्मी चीफ हमारे जो ISI के हेड हैं, वो फैज़ हमीद कोर कमांडर, वो भी शरीक हुए। यहाँ से सियासी क़यादत में इमरान खान साहब ने उसकी क़यादत की और मुख्तलिफ हमारे वज़रा जो फवाद चौधरी साहब इस मीटिंग का हिस्सा थे। बिल्कुल। अच्छा, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, उनकी भी आपस में चली हुई है। बिल्कुल। हाँ, वो चली हुई है, इसी हवाले से बयानिया की जंग चली हुई है जिसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि एजाज चौधरी जो हैं वो जाके मिल के आए थे उनको जो TLP के सरबराह हैं, उस हवाले से लोग जो है ना, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो एतराज़ करने वाले हैं कि एजाज चौधरी को क्या पड़ी थी। जब आप इस तरह से जाके मिलते हैं किसी को, तो आप बेसिकली उन बयानी की तायद कर रहे होते हैं। तो लोग TLP के जलसे को, जुलूस को, उनके धरनों को मिला रहे हैं इस तरह की वाक़े से, और ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली तशद्दुद की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये बुनियादी तौर पे इसकी जड़ में वही सब कुछ है जो हमने इजाज़त दी, यहाँ पे रियासत ने इजाज़त दी TLP जैसे लोगों को इकट्ठा होने की। बिल्कुल। तो ये है हमारा मतलब, इसके ऊपर हम और भी बात करेंगे। बिल्कुल। और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल थी और इसके साथ साथ सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ उमूर थे, वो भी ज़ेर गौर है। सबसे अच्छी बात, क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, मैं कल देख रही थी श्रीलंकन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशल्स का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है, ये असर नहीं डालेगा जो पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात हैं उस पर, बट हुकूमत इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। जो लोग हैं, मुलविस लोग हैं, मुलजमान हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम मरकजी मुलजमान इस वक्त ज़ेरे हिरासत है, इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। देखना यह है कि मामलात आगे किस तरह बढ़ेंगे। ठीक है सर, रनडाउन की तरफ चलते हैं। डेली डोज के साथ हम आगाज़ करेंगे, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। आज हरमीत हमें एक मुनफरद अंदाज में शो में ज्वाइन करेंगे। सो पाकिस्तान की पहली प्लास्टिक सड़क का इस्लामाबाद में इफ्तिताह हो चुका है। हरमीत हमें इसका विजिट करवाएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे जनाब सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन की सूबे भर में हड़ताल जारी है, मुतालिबात क्या हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत अहम मौजू के सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत 1 वे की खिलाफ वर्जी पर ई चालान में इजाफा किया गया है, ताकि जो भी कोई 1 वे की खिलाफ वर्जी करे उनको भारी भरकम जुर्माने आयद किए जाएं। 3,000 अब तक जुर्माने किए जा चुके हैं लोगों को, और जो मैं समझता हूँ बहुत कम है। इससे भी ज्यादा अगर देखा जाए, इससे भी ज्यादा होने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जिस तरीके से ये आके मारते हैं गाड़ियों में, उसके अलावा रेड लाइट क्रॉस करना, मुख्तलिफ जो कवानीन की ये एहतराम नहीं करते, इसके ऊपर भी हैवी फाइन्स होने चाहिए। और जब तक ये नहीं होंगे, ये लोग सुधरेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया, इसको भी हमने डिस्कस करना है। इससे अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब में माजूर अफराद, खुसूसी अफराद जो डिफरेंटली एबल पीपल हैं, उनके लिए क्या काम हो रहा है। इस हवाले से जो हमारा रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक लॉ भी तैयार किया है, जिसको बहुत जल्द पंजाब असेंबली में पेश भी कर दिया जाएगा। इस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। और आखिर में बहुत अहम मौजू कि किसी भी मुआशरे की तामीर और तरक्की, इसके साथ साथ तरबियत में उस्ताद और अदीब का किरदार बहुत ज्यादा अहम मेरा टॉपिक हो गया ना, ये अब आप करेंगे। बिल्कुल इसमें मैं स्टूडेंट होंगी बट खैर, इसको भी आज हमने डिस्कस करना है। डेली डोज के साथ हम आगाज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो स्टोरी है वो बरतानिया से है, जहां पर
कुछ स्टूडेंट्स की आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद जो वहाँ पर स्कूल था उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा था। बेसिकली हुआ ये कि बरतानिया में कुछ स्कूल्स के स्टूडेंट थे, उनको सख्त सर्द मौसम में स्कूल की बजाय स्कूल के बाहर खुले आसमान तले नमाज पढ़ने का कहा गया। बेसिकली इस स्कूल के अंदर ये कहा जा रहा है कि मैनचेस्टर के करीब एक स्कूल है, वहाँ पर बाकायदा प्रेयर रूम मौजूद है, बट जुम्मे की नमाज के लिए टीचर की जानिब से बच्चों को कहा गया जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे कि आप जो है नमाज बाहर जाकर अदा करें, प्रेयर रूम में अदा ना करें। सो बच्चों ने बाहर जाके नमाज अदा की। अभी आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, तो बच्चों ने खुले आसमान तले नमाज अदा की, और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद स्कूल इंतजामिया को अच्छे खासे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अब स्कूल इंतजामिया ने माफ़ी भी मांगी है रऊफ साहब जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे, और उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनका भी बाकायदा तौर पर आगाज किया जा चुका है। अच्छा, मैनचेस्टर हमें मालूम है कि मैनचेस्टर ऐसा इलाका है जहाँ पे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, बिल्कुल, और मुसलमान कसीर तादाद में वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये स्कूल इंतजामिया की नाअहली है बुनियादी तौर पे कि किसी भी टीचर ने ये किया, ये भी इस्लामोफोबिया के मतलब मैं कहता हूं हम देख सकते हैं उसी के मतलब वो जुमरे में आता है। उसकी वजह यह है कि इतनी सख्त सर्दी है आजकल। अभी इंग्लैंड से मेरे कोई रिश्तेदार आए हुए हैं जो बता रहे हैं कि माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। तो जब माइनस में टेम्परेचर है तो हम देख भी सकते हैं विजुअल में, अभी थोड़ी देर पहले जो दिखाए थे आपको कि बच्चों ने किस तरह से मतलब टोपियां शोपियां सारी पहनी हुई हैं। तो बच्चों में बड़ा जुल्म है ये, मतलब इस तरीके से आप उनको बच्चों को कहें कि जनाब अंदर नमाज पढ़ें, बाहर जाकर। और जब यहाँ पर प्रेयर रूम भी मौजूद है, यहाँ तो ना कि जगह अवेलेबल ना हो, जगह मौजूद है और एक टीचर महज आकर कह दे कि जी आप बाहर नमाज अदा करें। सो उसके बाद खैर मेरे ख्याल में जिस तरह से स्कूल इंतजामिया ने इस बात पर माफी भी मांगी है और कहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करें मामले को, सो टीचर के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी, जो बनती है होनी चाहिए, और माफी बड़ी जरूरी है मतलब इस मामले में, और आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी सदेबाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक होगा। यस, अगली खबर अगली खबर हमारे पास ये है कि एज भी उस महीने पहले जुनैद सफदर का निकाह हुआ था लंदन में, और उन्होंने गाना गाया था क्या हुआ तेरा वादा। ओ माय गॉड, इतना खूबसूरत, और सबने ये बात उसके बाद कही थी कि किसी को भी नहीं मालूम था कि जुनैद सफदर की आवाज इतनी खूबसूरत है, और वो अपने जो क्या कहेंगे नाना से तरबियत लेते हैं, नाना से तरबियत, और वो शहबाज शरीफ भी तो नाना ही हुए ना उनके, शहबाज शरीफ की भी तरबियत। सो चचा नाना चचा, अच्छा जी पता नहीं क्या कहना चाहिए, लेकिन ये है कि नवाज शरीफ तो बहरहाल जो है ना गाने के माहिर हैं। वो रफ़ी की आवाज़ में कहते हैं तबला मेज़ पे बजा बजा के वो गाया करते थे, और उनको बहुत शौक है, तो वो तो गाने वो बुला के वो लोग सिंगर बहुत से लोग हमें बताते हैं, मुझे खुद बहुत से लोगों ने बताया कि नवाज शरीफ जो है वो आके हमसे गाने सुनते थे और शरीक हो जाते थे गाने में। अच्छा, शहबाज शरीफ के बारे में भी हम जानते हैं कि वो जहाँ कहीं मौका मिलता है जुलूसों में उन्होंने गाने गाए हुए हैं। तो अब ये जनाब हम बिल्कुल जुनैद सफदर की ही शादी की तकरीबात हो रही हैं लाहौर में, उसमें से एक जब फंक्शन हुआ तो उसमें मरियम नवाज साहिबा ने भी गाना गाया, और इसके साथ साथ हमजा शहबाज जो कि उनके चचाजाद भाई हैं, वो क्या कहते हैं बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अच्छा ओके, तो उन्होंने भी गाना गाया और इस इवेंट को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। सो इसके हमारे पास कुछ बोल हैं हमजा शहबाज के गाने के, वो चलकर जरा सुनते हैं। आवाज कैसी अच्छी है, मुनासिब है। नहीं देती सुहानी चांदनी रातें, हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी। अच्छा, मैं तो ख्याल से काफी अच्छा गा दिया उन्होंने। अच्छा, मुझे ऐसे लगा जब मैंने कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी हम वीडियो आगे चलकर देखेंगे, उन्होंने भी गाना गाया, वो ऑडियो भी सुनेंगे, मुझे ऐसे लगा उनको लगा कि उनके माइंड में शायद ये हो कि जुनैद सफदर ने गाना गाया और पूरे पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनली भी जहाँ जहाँ उर्दू समझी और बोली जाती है या हिंदी समझी और बोली जाती है वहाँ पे उनके गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, शेयर भी बहुत किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक तरीका है लोगों की नज़रों में आने का, सो मैं भी गाना गाती हूँ, हमजा शहबाज भी गाएं, तो सब गाना गा के आवाम की नज़रों में आए। सो मैं भी उनकी इस तमाम चीज़ के पीछे जो है माइंड। मरियम का सुनाओगी अब? मरियम का सुने, सुन लेते हैं, चलें जी। मरियम की कोशिश जो है जिंदगी में तुम्हारे सिवा
सारा खानदान ही सुरीला है, हाँ अच्छी सारा आवाज। खानदान ही सुरीला है भाई। बट ये जो रिवायत डाली है ना, ये शहबाज शरीफ तो डाल चुके थे, फिर आगे की नहीं, ये रिवायत नवाज शरीफ ने डाली हुई है। अच्छा। ये नवाज शरीफ साहब ने मैंने मतलब ज्यादा रिवायत डाली। शहबाज शरीफ साहब को इन देखा है। अच्छा नहीं, हमने तो मतलब नवाज शरीफ साहब की वो किस्से बहुत सुने हुए हैं, खुद तो नहीं सुना लेकिन बहुत किस्से सुने हुए हैं, और फिर वो जिस तरह से प्रमोट करते रहे हैं गाने वालों को। अच्छा, गाने सारे जो है वो इंडियन है और पुराने हैं, पुराने हैं, नए गाने नहीं है नहीं कोई है। भी। इसका मतलब ये है कि वो नवाज शरीफ साहब का असर जो है ना वो मौजूद है। तो बड़े, अब अगर वैसे गहरे माने निकालने चाहें तो बंदा मतलब जो है वो सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, ये गाया था हमजा ने। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये अनवर रफ़ी को बहुत ज्यादा सुनते थे और खालिद बेग साहब को बहुत ज्यादा सुनते थे। खालिद बेग साहब तो हमारे शो प्रोग्राम में आ भी चुके हैं। join अनवर कर रफ़ी चुके को हैं। भी कभी बुला लेंगे, उनसे पूछेंगे किससे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आपको क्या क्या सुना करते थे। बिल्कुल ठीक हो किस तरह के गया। गाने सुना करते थे। अगली स्टोरी पर आने से पहले जरा शहबाज, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ के भी जरा आवाज सुने ना। अच्छा चलें, तो चलें। सुनवाते हैं। सुनते हैं। अच्छा, ये देखा है तुमने हमें जिंदगी भर, जो भी, ये पाकिस्तानी गाना हमें तुमसे प्यार इतना। नहीं 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 नहीं, ये पाकिस्तानी गाना, यही ये है, पाकिस्तानी हाँ, गाना। बिल्कुल। तो हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, वो इंडियन गाना, बिल्कुल ये पाकिस्तानी गाना था जो शहबाज शरीफ गा रहे थे। और शहबाज शरीफ तो बहरहाल भाई कमाल बात है, वो जिस तरह वो गाया करते थे जब तख्त उछाले जाएंगे और जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे भी उनकी आवाज में हमने सुना हुआ है। तो बहरहाल पूरा खानदान सुरीला, मैंने जैसे पहले कहा था। आगे चले ना। हाँ बिल्कुल, आगे चलते हैं। और हमें पता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी दोहा कतर में हो रही है। यहाँ पर फुटबॉल इवेंट का इनेकाद किया जाएगा। इसके लिए मुख्तलिफ तैयारियां भी की जा रही हैं। अभी एक मुनफरद तैयारी की गई है और एक मुनफरद स्टेडियम तैयार किया गया है। ये स्टेडियम किस तरह से तैयार किया गया है, इसमें कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया है। लाइक कमाल सोचने वाली बात है कि 1000 के कंटेनर करीब कंटेनर्स को यूज करके एक स्टेडियम बनाया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें 40,000 के करीब शायकीन जो हैं वो समा सकते हैं। इसको नाम दिया गया है 974 स्टेडियम का और पिछले 4 साल से इसको तैयार किया जा रहा था। अभी ये तैयार हो चुका है और अभी इसकी कुछ पिक्चर्स हैं जो आप पब्लिक न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो कंटेनर का इस्तेमाल आपने देखा होगा ना कि जिसको कोई रैली निकलनी होती है तो उसको रोकने के लिए सियासी सरगर्मियों में होता है। सरगर्मियों इमरान खान कहते थे ना, इनको भी कंटेनर चाहिए, इनको दे दूंगा कंटेनर। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा 2022 में इवेंट होने जा रहा है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर दोहा में होना है। उसके साथ आसपास की जो रियासतें हैं वहाँ पे भी उसके लिए तैयारी है। तो ये तो कमाल ही मतलब कर दिया स्पेन की इस टीम ने कि जिन्होंने कंटेनर से पूरा स्टेडियम ही बना छोड़ा। बिल्कुल ठीक। और ये कंटेनर जो है ये 974, जैसे रोमा ने बताया 974 कंटेनर है। ये वहाँ का पोस्टल कोड भी है और इतनी ही तादाद में कंटेनर वहाँ पे लाए गए हैं जो ला के स्टेडियम बनाया गया। स्टेडियम आपने देखा किसी भी बड़े अच्छे स्टेडियम से कम नहीं लग रहा। और कितने तमाशाई हैं जी, 40,000 तमाशाई के करीब यहाँ पे बैठ सकेंगे। तो ये तो जब वो कहीं गिरे ना, मतलब नहीं गिरेगा इसका ख्याल नहीं गिरेगा नहीं, तो गिरेगा नहीं उम्मीद है, मतलब और मजबूत भी होगा। आगे चलें, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। और मैं ये अक्सर हम जिक्र भी करते हैं और मैं देखती हूँ कि भारत से बड़े अजीबो गरीब वाकयात हम डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ स्टोरीज होती हैं, शादी हो रही है तो जनाब वो एक छोटा सा वो परात नुमा एक देगचा होता है, उसमें बैठ के मंदिर जाया जा रहा है। और वहां पर वो जो था वो तो सबसे मजे की थी, जो कुछ अर्सा पहले हमने शेयर की थी कि वो ज्वेलर ने जो अपनी गाय के लिए सोने की ज्वेलरी का ऑर्डर किया था और जब वो आई है तो किस तरह बैंड बाजे के साथ जैसे इस्तकबाल किया
کیا گیا ہے وہ تو کمال ہی تھا. مطلب مجھے وہ نہیں بھولتا ویژول تھا. ابھی ہم بھارتی ریاست کا ذکر کریں گے جو کہ ہم اکثر بھارت کی ڈیفرنٹ سٹوریز شیئر کرتے رہتے ہیں. شیئر اس لیے کرتے ہیں انٹرسٹنگ اور انوکھی قسم کی ہوتی ہیں. ابھی بھارت کی ایک ریاست کا ایسا گاؤں ہے جس کو سیٹیوں والا دیہات کہا جاتا ہے, اور یہاں پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور ماں کی لیپ میں ہوتے ہیں, اس میں ماں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے مائنڈ میں جو بھی گانا آ رہا ہے وہ بتاؤ, اور اس کے بعد وہ گانا جو ہے اس سے بچے کو تھرو آؤٹ دا لائف پکارا جاتا ہے. مطلب اور پھر ہوتا یہ ہے کہ سیٹیاں بجائی جاتی ہیں بچے کو بلانے کے لیے, اس گانے کو سیٹی کی دھن میں ڈھالا جاتا ہے. اب گانے ختم ہو جائیں, سیٹیاں ایک جیسی ہوں تو پتہ نہیں لگے گا کس کو بلایا جا رہا ہے, کئی آ جائیں گے. لیکن بہرحال یہ کمال ہے, سیٹیاں اتنی ڈیفرنٹ. اس کے لیے پھر آپ کو سیٹی بجانی بھی آنی چاہیے. سیٹی بجانی بھی آنی چاہیے, وہ ان کو پتا ہوگا نا سیٹی کس طرح سے بجائی. اگر شروع سے تربیت ہو رہی ہے تو پھر ظاہر سیٹیاں بھی بجائی جائیں گی. اب یہ دیکھو یہ مطلب ویژول نظر آ رہے ہیں ہمیں کیسے وہ ہونٹ اپنے سکیڑ کے وہ سیٹی بجانے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال گاؤں کا نام کیا ہے جی؟ گاؤں کا نام بھی گاؤں کا نام تو جو بھی ہے بٹ اس کو سیٹیوں والا دیہات کہا جاتا ہے, اس نام سے یہ جانا جاتا ہے. تو واہ, مطلب ڈیفرنٹ ہے بالکل, بہت زیادہ ہے بالکل. اور ابھی ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف. اگلی سٹوری جناب ہمارے پاس آج کی یہ ہے کہ امریکہ نے بیجنگ کے سرمائی اولمپکس 2022 کے سفارتی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ اس ایونٹ پہ پارٹیسپیٹ کریں گے, بٹ امریکن آفیشلز اس کا حصہ ہرگز نہیں. کوئی آفیشل نہیں جائیں گے. یہ امریکہ نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے, اور بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ چین میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں اس حوالے سے ہم یہ بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں. چونکہ جو کھلاڑی ہیں وہ اولمپک کمیٹی کے زیر ہوتے ہیں, مطلب ان کے وہ زیر اثر ہوتے ہیں, اور انہی کے مطلب اس کے مطابق ان کو جانا ہوتا ہے. لہذا وہ بائیکاٹ نہیں کیا انہوں نے کہ ہم اپنے پلیئرز کو نہیں بھیجیں گے, لیکن آفیشل کوئی نہیں جائے گا. تو وہ کیا کہا ہے یہ چل کے سنتے ہیں ہم, جو امریکہ کے ریپریزنٹیٹو نے بائیکاٹ کا اعلان کیا. آئیے چل کے دیکھتے ہیں پہلے. The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses. The athletes on Team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home, but we will not be contributing to the fanfare of the Games. U.S. diplomatic or official representation would treat these Games as business as usual in the face of the PRC's egregious human rights. اچھا, بڑے خوفناک قسم کے الزامات لگائے ہیں. جینوسائیڈ کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے جو وسیع پیمانے پہ قتل عام کی اس میں آتا ہے. اب باقی دنیا میں تو کہیں کوئی ایسی خبر نہیں پھیلی ہوئی کہ چین میں کوئی جینوسائیڈ ہو رہا ہے, لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کی یہ جنگ جو ہے یہ کولڈ وار سے زیادہ آگے کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. کولڈ وار تو بہت عرصے سے چل رہی ہے, اور یہ جنگ بیسیکلی ٹریڈ وار ہے. امریکہ ٹریڈ کے معاملے میں پابندیاں لگانا چاہتا ہے, چائنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, مختلف ملکوں سے اس کے تجارتی معاہدے جو ہیں وہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ جو ہے اس حوالے سے بھی امریکہ کو اعتراضات ہیں, ہمارے سی پیک کے حوالے سے بھی امریکہ کو اعتراضات ہیں. دنیا میں وسعت جس طریقے سے چائنا کو مل رہی ہے وہ امریکہ کے لیے بڑا تشویش کا باعث ہے. تو امریکہ کو ایک دشمن ضرور چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم امریکہ کو دیکھیں, پہلے کبھی روس تھا, اس سے پہلے بھی مختلف, اس سے پہلے یعنی روس کے بعد آپ یہ دیکھو کس طرح سے اسلام کو انہوں نے مطلب خطرہ اپنے لیے قرار دیا, اور عراق میں اور سیریا میں اور لیبیا میں اور کہاں جا, اور افغانستان میں جا کے کارروائیاں کی ہیں. اب نیا دشمن انہوں نے تیار کیا ہے, اپنے لیے تلاش کیا ہے, اور وہ چائنا کی صورت میں ہے. ہر وہ ملک جو ترقی کی طرف گامزن ہوگا وہ پھر یہی اس کا حال ہوگا. ٹھیک ہو گیا جناب, یہ تو تھا پبلک کا ڈیلی ڈوز. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم اکثر اپنے شو میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں بھی اس حوالے سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں, مختلف انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. سو بیسیکلی اب کیا گیا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے سڑکوں کی جو کنسٹرکشن ہے, تعمیر ہے, اس میں پلاسٹک کا استعمال کیا گیا ہے. پلاسٹک اتنا زیادہ ویسٹ ہمارے یہاں پھینکا جاتا ہے. ایاز امیر بیچارے تو کہہ کے تھک گئے کہ گاؤں میں جہاں پہ کہیں
लहलहाती फसलें हुआ करती थी, खेत होते थे, हरियाली होती थी, वहाँ अगर आप जाएं तो आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगा, खासतौर पे पॉलीथीन बैग्स। और वो कहते थे इसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। तो पाबंदी तो लगनी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक या तो हो, और उसके अलावा बाकी जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल किया जाए। तो ये रिसाइकल करके उसके क्या क्या इस्तेमाल हैं, उनमें से एक इस्तेमाल ये है कि उसकी सड़क बना दी जाए। बिल्कुल। तो हमारा साथी हरमीत है जी। हाँ, हरमीत, असल में हरमीत मेरे ख्याल में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, शहर इक़्तिदार में तो मौजूद है ही। अतातुर्क एवेन्यू का लाइक रोड का कुछ हिस्सा जो कि गालिबन 1 किलोमीटर है, इसके कुछ हिस्से को प्लास्टिक की सड़क में तब्दील किया गया है। सो हरमीत वहां पर मौजूद है, हरमीत का रुख करते हैं। हरमीत, ओवर टू यू। जी रुमा, थोड़ी सी आवाज का थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैं आप लोगों को तो अगर मैं कहूँ इस एरिया के हवाले से, अतातुर्क एवेन्यू के का ये जो रोड है, ये अगर आप जाते हैं नॉर्मली यहाँ पे इस्लामाबाद की मैं बात करूँ तो शाम के वक्त यहाँ पे लोग आते हैं, वॉक करते हैं, मुख्तलिफ ट्रेल जो है वो बने हुए हैं, ट्रेल 5 की अगर मैं बात करूँ या ट्रेल 3 की बात करूँ, लेकिन ये जो जगह है ये बिल्कुल ट्रेल 3 की और ये रोड जाता है। और इस रोड की अगर मैं बात करूँ तकरीबन 1 किलोमीटर का ये जो रोड बना हुआ है, तकरीबन 10 टन प्लास्टिक जो है उसी को रिसाइकल करके इसको बनाया गया। और बड़ी बात यह है कि माहौलियाती तब्दीलियों की बात की जाती है, फिर आलूदगियों की बात की जाती है, तो उसके हवाले से हम देखते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा खामोश जहर है जो जिंदगी जो है निगल लेता है। तो उसी को अगर हम देखें, अगर आप समंदरों की बात करें या मुख्तलिफ जगहों में, तो प्लास्टिक जो है उसका एब्जॉर्ब होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी को दोबारा रिसाइकल करने के लिए इस रोड को बनाया गया और ये एक मैसेज दिया गया कि अगर हम चाहे तो हम माहौल दोस्त जो मुझे थोड़ी सी आवाज का इशू है, लेकिन बहरहाल मैं बात को कंटिन्यू कर दूंगा। जुनेद, ये थोड़ा सा रोड जो है अगर आप दिखा सके, ये बिल्कुल ट्रेल 3 की तरफ जाता है और यहाँ से लोग जाके वहाँ पे वॉक करते हैं। इसके साथ साथ ही इसके मैं अगर बात करूँ तकरीबन 10 टन के जो प्लास्टिक थी उसको रिसाइकल किया गया और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटीज़ और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इसका इफ्तिताह किया। और इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ इस तमाम तर एरिया का, तो यहाँ पे सरसब्ज अब तो सरसब्ज नहीं रहे भैया, क्योंकि बाहर का मौसम तो ख़त्म हो चुका है, ख़िज़ा है और ख़िज़ा के मौसम में अगर हम बात करें तो पतझड़ का मौसम है। लेकिन बड़ा खूबसूरत ये मनाजिर हैं यहाँ के। और यहाँ से जब आप चलते हैं, रोड जो है शाम की तरफ बलखाती हुई रोड है। और मेरे ख्याल में आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश आप लोगों से करेंगे। जी हरमीत, हम आपको सुन पा रहे हैं। रोड के हवाले से हरमीत, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलते रहिए। तो रोमा, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये जो दरख्त लगे हुए हैं, दरख्त के बीच में शाम की तरफ बलखाती ये रोड है। और रोड को अगर आप देखें, ये ग्रीन पड़ी बिल्कुल अगर आप देखें तो ये इसीलिए इसको कवर किया गया है ताकि हम जो माहौलियाती तब्दीलियों की बात की जाती है, माहौल दोस्त माहौल की बात की जाती है। इसी तरह बिल्कुल जुनेद, अगर आप दिखा सके, ये जो रोड है ये बिल्कुल ट्रेल 3 की तरफ की ओर जाता है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो वॉक के लिए उमूमन यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते हैं, वॉक करते हैं, चहलकदमी होती है। और शाम के औकात उमूमन हम देखते हैं या एतवार का दिन होता है या सैटरडे का दिन, तो यहाँ पे लोग आते हैं वॉक करने के लिए। और इसका बनाने का मकसद मेरे ख्याल में इसके बाद इससे पहले जो है F9 में CDA की जानिब से एक ट्रैक जो है उसको बनाया गया। उसका मकसद भी एक ही था कि लोग आएँ, वहाँ वॉक करें, साथ साथ में हम ये पैगाम भी दे सकें जो प्लास्टिक है, जिस तरह पानी की बोतलें हैं या हम जिसमें बर्तन, जो प्लास्टिक के बर्तन हैं या दीगर जो चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा की लाइफ में और उसको हम फेंक देते हैं भैया, तो उसको अगर आप दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, दोबारा लाइफ में लाना चाहते हैं, तो उससे ये फ़ायदा हो सकता है कि आप उसको रिसाइकल करके उसके कई सारी चीज़ें, कई सारे काम उसके कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और दूसरी बात ये जो माहौल के लिए नुकसानदेह है, तो माहौल के लिए जी रोमा जी। अच्छा हरमीत, हम देख रहे थे कि ये जो सड़क है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस पर कम लागत आई है और ये ज्यादा पायदार है। सो इस हवाले से भी बताइएगा कि अभी तक तो इसका 1 किलोमीटर का हिस्सा जो है उसको प्लास्टिक की सड़क में तब्दील किया गया है। बाकी के हिस्से के हवाले से भी कोई प्लान है कि बाकी के हिस्से को भी प्लास्टिक की सड़क में तब्दील कर दिया जाएगा, लाइक उसमें भी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा?
اچھا روما ویسے ایک بات ہے, میں آپ کی بات آپ کو سوال کے جواب کو میں دے ہی دیتا ہوں, لیکن پلاسٹک کی سڑک ہے اور مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے. اور بچپن میں کیا کرتے تھے, وہ پلاسٹک کو پگھال کے نا ایک ہلکی سی روڈ بنا لیتے تھے اور پھر اس کو آگ لگا کے پگھالتے تھے. تو میری ایسی بچپن کی نا شرارتیں تھوڑی سی آئی جاتی ہیں. ویسے ہی آپ بہت شرارتی ہیں. دیکھیں نا بھیا, ہاں یہ ایسے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی جو نارمل ہم دیکھتے ہیں تھرکول سے بنی ہوئی روڈ ہوتی ہے, اس میں کافی فرق ہے. اور دوسری بات آپ نے جو کی کہ بھیا اس میں کئی ساری چیزیں, اب یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹریکس بن رہے ہیں اس کا مقصد یہ, کیونکہ پہلی بار روڈ بنا ہوا ہے, جو ٹریک تھا F9 پارک میں وہ تو بنا تھا, لیکن اگر میں اس کی بات کروں تو یہ 1 کلومیٹر جو بنا روڈ ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام آباد میں تقریباً جو سڑکیں ہیں, تقریباً جو اندرونی شہر کی جو سڑکیں ہیں اس کو اسی طرح پلاسٹک کا ریسائیکل کر کے, کیونکہ آپ نے جس طرح بات کی تو اخراجات بھی کم آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ماحول دوست ہیں یہ, تو ساتھ ساتھ میں لوگ اس کی طرف کافی اٹریکٹ ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, سیلفیز لیتے ہیں. لیکن اگر آج کی میں بات کروں, منڈے کا دن ہے, میرے پروڈیوسر صاحب اسلم بھائی کی بڑی خواہش تھی کہ میں لوگوں کو اکٹھا کروں, لیکن صبح کا ٹائم ہے, منڈے کا دن ہے, لوگ اپنے اپنے آفس پہنچ چکے ہیں, تو اسی وجہ سے لوگ اس وقت تو نہیں ہے. لیکن عموماً سنڈے اور سیٹرڈے کو کافی لوگ جب کافی لوگ آئے تھے, انجوائے کر رہے تھے. جی حرمین بھول گئے آج ٹیوزڈے. جی روز صاحب تھوڑا سا غلطی ہو گئی, چلے کوئی بات نہیں. کہ ٹیوزڈے منڈے تو ظاہری بات ہے کہ لوگ آفس کی طرف جاتے ہیں نا, ہاں آفس کی طرف جاتے ہیں. اچھا سنڈے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے انجوائے کرتے ہیں. حرمیت یہ بتاؤ کہ یہ جو پلاسٹک کی سڑک ہے اس کے لیے ظاہر ہے مشینری ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوگی, جو کولتار کی سڑک ہے اس کے لیے اور مشینری استعمال کی جاتی ہے, تو یہ ساری مشینری امپورٹ کی گئی ہے, اس کے لیے کیا انتظامات کیے گئے, اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ اچھا روز صاحب, ویسے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ تر جو مشینری کی اگر میں بات کروں وہ بھی پاکستان میں ہی تیار کی گئی ہے, اور اس کے سارے جو یہاں پہ ہم نے جب ان سے پوچھا بھی تھا, پرسوں بھی ہمارے کچھ CDA کے اہلکاروں سے بات ہوئی تھی, تو یہ بہتر چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ساری چیز تیار ہوئی ہیں, اور اس کو جو ہے یہ ماڈل جو ہے یہ جاپان سے لیا گیا ہے سڑکوں کا. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان میں اس چیز پہ زیادہ کام ہو رہا ہے, تو وہاں سے اس چیز کو زیادہ تر جو ہے اس کو بنا کے انہوں نے وہاں سے یہ جو ماڈل ہے ڈب کیا ہے. لیکن مشینری جو ہے یہاں پہ تیار ہے, ساری چیزیں یہاں پہ تیار ہوتی ہیں, اور اب جو CDA کے اہلکار ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں, جو عملہ ہے اسلام آباد کا جو ساری چیزیں دیکھتا ہے, تو ان کی یہ خواہش ہے, بلکہ کوشش اب یہ ہے کہ یہ تو بن گیا ہے کہ یہ مین روڈ ہے, ڈی چوک کی طرف اگر آپ جاتے ہیں یا پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جاتے ہیں, یا بالکل میرے عقب میں کشمیر ہاؤس ہے, یا آپ جاتے ہیں کہ ادھر دوسرا میریٹ ہوٹل, تو یہ مین سڑک ہے, مین شاہراہ ہے جس سے آپ گزرتے ہیں, یہاں سے آپ جا سکتے ہیں بائی واک کے لیے. تو یہ بہت ہی خاموش یہاں کی اگر میں بات کروں تو مجھے اگر اسلام آباد میں پرسنلی کوئی جگہ پسند ہے تو وہ یہ ہے, کافی خاموشی یہاں پہ چھائی ہوتی ہے, اور یہاں پہ آپ واک کرتے ہیں, چڑیوں کی چہچہاٹ اور اس کا جو مزہ ہے, اور ساتھ میں آپ کو پورا اسلام آباد پسند ہے, یہ بڑی تعریف کرتا ہے. لاہوریوں کو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں, آپ کہتے ہیں لاہور تو کچھ بھی نہیں. ویسے پاکستان کا دل ہے تو سب کو ہی پسند ہے, اور خاموش شہر ہے. اتنی دفعہ حرمیت کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں پسند ہوگا, لیکن حرمیت, میں رؤوف صاحب کو کہہ رہی ہوں, ہم حرمیت کو اکثر کہتے ہیں, ویورز کو بھی بتاتے چلیں کہ بھئی لاہور آؤ ہمارے ساتھ یہاں سے شو کرو. حرمیت کہتے ہیں نہیں, جو اسلام آباد کا مزہ ہے وہ لاہور میں نہیں آ سکتا, تو یہ آتا نہیں ہے یہاں لاہور. بٹ اینی ویز حرمیت, ابھی آپ سپاٹ پر موجود ہیں. بالکل. اچھا, میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی, ہمارے جو عوام ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, کوئی بھی ہاتھ میں چیز ہوگی, کوئی جوس کا ڈبہ ہوگا, کوئی کین ہوگا, اس کو پھینک دیتے ہیں. سو یہاں پر میرے خیال میں کیونکہ اس کو کسی پرپس کے تحت بنایا گیا ہے, اور پرپس یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے, اور جو پلاسٹک ہے اس کو ریسائیکل کیا جا سکے, لوگوں کے لیے کہیں پر کوئی میسج آویزاں ہے کہ اسپیشلی آپ جب اس سڑک سے گزریں تو خیال رکھیں, بن کا استعمال کریں, خود سے چیزیں نہ پھینکیں. اس طرح کے کوئی میسیجز ہیں, یا اویئرنیس کے لیے, عوام کے اویئرنیس کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ اچھا, بالکل بالکل درست آپ نے بات کی, اور میں اگر بات کروں تو یہاں سے بالکل میرے عقب میں جو ٹریل 3 کا ٹریک بنا ہوا ہے نا, تو وہاں پہ بالکل ایک بورڈ اویزا کیا گیا ہے جہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس پہ لکھی ہیں کہ بھیا اگر آپ نے بوٹل, اگر نارملی بات ہے کہ لوگ آتے ہیں بوٹل ساتھ پانی, کیونکہ واک کرتے ہیں نا, پیاس لگ جاتی ہے تھوڑی بہت, تو وہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے جو ہے ڈسٹ بن بنا ہوئے ہیں, دیگر ایسی چیزیں بنے, ریسائیکل بن بنے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ ان کو باقاعدہ
باقاعدہ انسٹرکشن ہے کہ بھیا اگر آپ ادھر ڈال لیتے ہیں تو اس کو ہم دوبارہ ریسائیکل, اور اس روڈ بنانے کا مقصد بھی ایک ہی تھا کہ ہم ان جو چیزیں ہم پھینکتے ہیں روزمرہ کی لائف میں, نارملی آپ کو پتہ ہے کہ صبح صبح اسلام آباد کی اور کوئی آتا ہے, آفس کی اور آتا ہے, تو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی کھانے لے کے آتے ہیں, دیگر چیزیں لے کے آتی ہے, یا جو نارمل لائف ہے وہ ایک پلاسٹک اب ہماری زندگی میں ہر چیز میں ہمیں نظر آتی ہے, چاہے آپ کھانا پیک کر کے لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو پیغام دیا گیا ہے اس روڈ کو بنانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اویئرنیس لائی جائے, عوام کو یہ بتایا جائے کہ ہم اس کا جو ہے ایک الٹرنیٹیو چیز ہم بنا سکتے ہیں, ہم ایک اس کو ماحول دوست چیز بنا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. تو آج یہ بنانے کا مقصد اسلام آباد میں یہی تھا کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ آپ دوبارہ اگر اس کو ریسائیکل کر سکتے ہیں تو آپ ہماری ہیلپ کریں, ہماری مدد کریں, ہم دوبارہ ہماری کوشش ہوگی, کیونکہ جس طرح اخراجات اس پہ کم ہے, اخراجات کم ہے, لاگت کم آتی ہے. پھر روڈ کی اگر میں بات کروں, بڑے مزے کا یہ بنا ہوا روڈ ہے, اور گرین پٹیوں پہ آس پاس اگر ہم دیکھیں تو بھیا اس کا ایک الگ مزہ ہے. میں نے ویسے گرین دستار بھی پہنی ہے نا, میرے بھی مائنڈ میں یہی آیا. بٹ بہرحال میں بالکل حرمیت, یہ ہے کہ رو صاحب شرارت مجھے سوچ رہی ہے تھوڑی بہت, ٹھیک ہے, وہ ساتھ ہونی چاہیے, لیکن مزہ بھی آ رہا ہے, انجوائے بھی کر رہا ہوں, وہ ساتھ ساتھ چلنی چاہیے شرارت. اچھا یہ بتاؤ کہ جاپان کا آپ نے ذکر کیا کہ جاپان جو ہے وہاں سے متاثر ہو کے یہ سڑک بنائی گئی ہے. میں کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا جس شہر میں اس طرح کی سڑک بنائی گئی تھی, وہاں کے لوگوں کے لیے ساتھ میں کیمپین چلائی گئی, اور ان کو یعنی جو اتھارٹی ہے شہر کی, اس کی طرف سے 3 بیگز دیے جاتے ہیں گھر میں, ایک میں جیسے سبزیاں پھل کے چھلکے وغیرہ, ایک میں شیشے کی چیزیں, اور تیسرے میں پلاسٹک الگ سے. تو کیا اس طرح کی کوئی کیمپین آپ سمجھتے ہو کہ یہ چلائے گا, شہر کی انتظامیہ چلائے گی کہ لوگوں کو, اسلام آباد کے لوگوں کو بھی اس طرف قائل کیا جائے؟ ویسے تو پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے یہ کہ آپ یہ 3 کیٹیگریز میں. آپ نے بہت اچھی بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا, میں اس پہ ہمیشہ بات کرتے رہتا ہوں کہ جب زرتاج گل صاحبہ منسٹر بنی تو کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے تو انہوں نے بھی انیشیٹو لیا تھا اسلام آباد میں, بلکہ پورے ملک میں لیا گیا تھا. لیکن اگر میں اس روڈ کو جب اس کا افتتاح ہو رہا تھا تو باقاعدہ سول سوسائٹی کے لوگ, مختلف ممالک کے سفیر بھی تھے, وزیر داخلہ صاحب بھی تھے, اور دیگر ایسے جو اسلام آباد کے شہری ہیں, وہ انہوں نے ایک واک یہاں پہ ارینج کی. واک کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو بیگز تھے وہ انہوں نے تھمائے ہوئے تھے, جو نارمل کپڑے کے بیگز ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ ماحول دوست بیگز ہوتے ہیں, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو جاپان میں اگر دیگر ممالک میں زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بھی وہی پرانے بیگز ہوتے تھے, ہمارے والد صاحب جو ہے وہ اس میں سبزی وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ لے کے آتے تھے. تو وہ چیز آہستہ آہستہ پاکستان میں تو ختم ہوتی گئی, لیکن دوبارہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے. پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ان کی ایک بھرپور کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے, بتایا جائے کہ بھیا یہ پلاسٹک کتنی خطرناک ہے, کس قسم کا زہر کا کام یہ کرتی ہے ہماری لائف میں. تو یہ بات درست ہے, اور اب بھی مختلف سول سوسائٹیاں جو ہیں, مختلف این جی اوز اس پہ کام کر رہی ہیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھیا اگر آپ بیگ استعمال کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے, اگر آپ پلاسٹک بیگ استعمال کریں گے تو اس کا کیا نقصان ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حرمید, بڑے زبردست آپ نے یہ اسپاٹ کو بھی کور کیا ہے, سڑک کے بارے میں بھی بتایا. یہاں پر میں کچھ چیزیں میرے خیال میں ایڈ کر لوں. وہ ایک یہ ہے کہ ہمارے عوام میں اویئرنیس اتنی نہیں ہے, سو ان کے لیے اویئرنیس لازمی ہونی چاہیے. اور دوسری ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ شاید پورے پاکستان میں یا پورے اسلام آباد میں ابھی اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا, بٹ کچھ اسپاٹس ایسے رکھ دیے جائیں کہ وہاں پر اگر عوام یا کوئی لوگ آتے ہیں اور وہاں پر وہ کچرا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو وہاں پر جرمانے عائد کیے جائیں, اور پھر آہستہ آہستہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کر دیا جائے. بریک کی طرف چلتے ہیں, فوری طور پہ ابھی بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ابھی ہم بات کریں گے صوبہ سندھ کے بلدیاتی ملازمین کی ہڑتال جاری ہے. یہ ہڑتال گزشتہ 1 ہفتے سے جاری ہے. کچھ مطالبات ہیں ان کے, اور ساتھ ہی ساتھ جو تمام دفاتر ہیں ان کو بھی تالے لگا دیے گئے ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے یہ ہڑتال جاری رہے گی. جو مین مطالبات ہیں رؤوف صاحب وہ تو یہ ہے کہ جو ان کی تنخواہیں ہیں ملازمین کی, بلدیاتی ملازمین کی, وہ ٹریجری فنڈ سے ادا کی جائے, پھر اس کے لیے تمام پروسیجر ہو اور ریکارڈ جو ہے وہ بنایا جائے, اور آن لائن تمام پروسیجر جو ہے وہ کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے,
اور ملازمین یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 تاریخ تک ہمیں ادائیگی نہیں ہوتی. اچھا پرانا جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق یہ ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں. وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹریجری کے سامنے, آپ تحصیلدار کے سامنے آپ لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں, رجسٹر میں انٹری ہو, آپ کو کیش دیا جائے, اس میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. مینولی اگر کیا جائے تو کسی کو ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی, خود مرد بھی ہو جاتی ہے. اور پھر پینشن کے مطالبات ہیں ان کے. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے نہ تو واجبات ملے ہیں, نہ گریجوٹی ملی ہے, نہ ان کو دوسرے فنڈز ملے ہیں. تو یہ سارا کچھ اس کو آن لائن کیا جائے, آن لائن ہی ہماری تنخواہیں آئیں, آن لائن ہی پینشن ہو, آن ہی جو گریجوٹی وغیرہ کے سارے فنڈز ہیں اس کو کیا جائے. جبکہ وہ کہتے ہیں کہ منظوری ہو چکی ہوئی ہے لیکن بیوروکریسی اس کے راستے میں حائل ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ نہ ہوا تو ہم اس وقت تک ہڑتال سے واپس نہیں جائیں گے. جیسے میں نے کہا 1 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہے, تمام کام رکا ہوا ہے بلدیاتی لیول کے اوپر. اور بلدیاتی لیول کے اوپر کام رکنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر کام رکا ہوا ہے. تو یہ کافی خرابی کی بنیاد ہے, اس کو سمجھ جانا چاہیے. فوری طور پر ایک اسپیشل رپورٹ ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں. خیرپور میونسپل کمیٹی کے ملازمین کے احتجاجی دھرنے کی قیادت محمد رضا شیخ, نواز علی جمانی اور دیگر کر رہے تھے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کے سارے ملازمین آن لائن تنخواہیں لے رہے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ کام کرنے والے ادارے کے ملازمین کو وقت پر تنخواہ نہیں دی جا رہی. ملازمین سخت پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. تنخواہ تقریباً 10 تاریخ سے پہلے ہم کو نہیں ملتی ہے, اور جیسے ہمارا 2013 سے گریجویٹی پینشن ابھی تک ہمارے آدمیوں کو نہیں ملے. وہ ریٹائر ملازم بیچارے روتے رہتے. سندھ بھر کے تقریباً 1 لاکھ سے زائد بلدیاتی ملازمین سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہیں آن لائن کی جائے, ہماری پینشن آن لائن کی جائے, ہماری انکیشمنٹ آن لائن کی جائے, ہماری گریجویٹی آن لائن کی جائے. ملازمین اپنے بچوں کے اسکولوں کی فیس اور دیگر مسائل وقت پر حل نہیں کر سکتے. مقررین نے کہا تنخواہیں آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے گریجویٹ وردی الاؤنس, اسکالرشپس اور دیگر پیسے ہمیں نہیں مل پاتے. انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر بلدیات سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر تنخواہوں کو آن لائن کیا جائے. دوسری صورت میں مکمل کام بند کر کے احتجاجی تحریک شروع کر دی جائے گی. محمد ایوب, پبلک نیوز, خیرپور. مطالبات آپ نے بھی جانے, تنخواہیں, گریجوٹی اور اس کے علاوہ جو پینشن کے معاملات ہیں ان کو آن لائن کیا جائے. سندھ کے جو مختلف شہر ہیں وہاں پر اس حوالے سے کیا صورتحال ہے, ملازمین کو وہاں پر کس قسم کے چیلنجز ہیں. ایک بریک کے بعد اپنے نمائندگان کا رخ کریں گے جو سندھ کے مختلف شہروں سے ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں گے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ سندھ بھر کے مختلف شہروں میں بلدیاتی ملازمین ہڑتال پر ہیں. اس وقت ہم رخ کریں گے سکھر کا, جہاں سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے وقاص آرائی. وقاص, کیا صورتحال ہے اس وقت سکھر میں؟ سکھر میں بھی ایک بار پھر سے بلدیاتی ملازمین کی جانب سے دفاتر کی تالہ بندی کر کے کام چھوڑ ہڑتال شروع کر دی گئی ہے. بلدیاتی ملازمین کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق کے لیے میونسپل کارپوریشن سکھر سے پریس کلب تک ایک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی, جہاں پریس کلب کے باہر بلدیاتی ملازمین کی جانب سے احتجاجی دھرنا بھی دیا گیا. خاص طور پر سینیٹری ورکرز کی ہڑتال کے باعث شہر بھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں. شہر جو ہے وہ کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے. سینیٹری ورکرز کی جانب سے 1 ہفتہ قبل اپنے مطالبات کے حق کے لیے کام چھوڑ ہڑتال شروع کی گئی تھی, لیکن جمعے کے روز وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی ارسلان شیخ کی جانب سے بلدیاتی ملازمین کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے گئے تھے. لیکن آج ایک بار پھر بلدیاتی ملازمین کی جانب سے کام چھوڑ ہڑتال شروع کر دی گئی ہے. بلدیاتی ملازمین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی تنخواہوں کی ادائیگی محکمہ خزانہ کے ذریعے نہیں کی جاتی اور ان کی تنخواہوں کا سسٹم آن لائن نہیں کیا جاتا, تب تک کام چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ یوسف ملک ہیں میرپور خاص سے. جیسے کہ یہاں پہ پہلے انہوں نے بتایا کہ صورتحال خراب ہے, ملازمین خاص طور پہ سینیٹری ملازمین ہڑتال پہ ہیں, تو ادھر دیکھتے ہیں ادھر کیا صورتحال ہے. چلتے ہیں میرپور خاص. جی بالکل, سندھ کے دیگر شہروں کی طرح میرپور خاص میں بھی آج 8ویں روز بلدیہ ملازمین کی جو ہے ہڑتال جاری ہے. دوسری جانب اگر بات کی جائے تو ان کا کیا مطالبہ ہے, اس وقت میرے ساتھ جو ہے جنرل سیکریٹری مظہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے معلوم کرتے ہیں آیا کیا مطالبات ہیں اور یہ ہڑتال پر کیوں گئے ہوئے اتنے عرصے سے. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مظہر عباسی, جوائنٹ سیکریٹری چالت یونین سندھ.
हमारा मुतालबा ये है सिंपल सा कि हमारे म्यूनसिपल कमेटी या पूरे बल्दियाती इदारे जितने भी हैं उनकी तनख्वाहें और पेंशन वो ऑनलाइन की जाए ट्रेजरी के थ्रू। जिस तरह आप देखेंगे अपर सिंध में 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं है, वो करप्ट जो ब्यूरोक्रेट हैं वो खा जाते हैं, या जो हमारे नाज़िम चेयरमैन सियासी बुनियादों पर आते हैं, इसलिए मुलाजमों को बड़ी तकालीफें होती हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि पेंशन और जो पेंशन है और सैलरी है वो अकाउंट के थ्रू की जाए। और 8वें रोज़ आज मुसलसल तालाबंदी है। पहले सेक्रेटरी साहब से जो हुए थे मुज़ाकरात वो नाकाम हुए थे, फिर हमारे मिनिस्टर साहब ने बुलाया था लेकिन वो फिर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आज अभी हमें इतला आई है कि इंशाल्लाह रात 8 बजे मीटिंग है, उम्मीद है हमें इंशाल्लाह ताला के कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। जी बिल्कुल, इनका यही मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों को ऑनलाइन किया जाए। अगर ये सिलसिला जो है तनख्वाहों का ऑनलाइन का ना हुआ तो ये मुसलसल जो है हड़ताल पर जो है और मुसलसल हड़ताल करते रहेंगे। मीरपुर खास की सूरत हाल आपने जानी। अभी हम रुख करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद से हमें अपडेट करेंगे नवीद राजपूत। नवीद, बताइएगा यहाँ के मुलाजमीन का क्या कहना है, शहरियों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी बल्दिया मुलाजमीन की जानिब से अपने मुतालबात में क्यों हड़ताल का 8वां रोज़ है। बल्दिया मुलाजमीन की हड़ताल के भाई शहर जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाके, स्टेशन रोड, क्लॉट मार्केट, हाली रोड, लतीफ़ाबाद में जो कचरे के जा बजा ढेर लगे हुए हैं। नालों की सफाई नहीं होने की वजह से जो है वो शाहराए पे जो सेवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से जो रिहायशी है और ताजिर जो बिरादरी है उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कचरे और गंदगी गलाजत की वजह से शहर में ताफुन उठ रहा है, जिसके बाइस जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। बल्दिया मुलाजमीन का यही मुतालबा हुकूमत से कि जो हमारी तनख्वाह है वो सरकारी खजाने से अदा की जाए। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे हमारी हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। शहरियों ने भी जो है वो सिंध हुकूमत और वज़ीर बल्दियात से यही मुतालबा किया है कि जो बल्दिया मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात है वो फौरी तौर पर हल किए जाए ताकि जो शहरी है वो सुख का सांस ले सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद राजपूत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, वन वे की खिलाफ वर्जी किसी भी वक्त जानलेवा हादसे का सबब बन सकती है। अदालती अहकामात की रोशनी में अगर बात की जाए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की और सिटी ट्रैफिक पुलिस की, सो अदालती अहकामात पर मनोअन अमल दरामद के लिए कोशा है और वन वे की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए ई चालान में इजाफा किया जा चुका है। मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करें DIG चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी अथॉरिटी मोहम्मद कामरान खान साहब। कामरान सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, वन वे की खिलाफ वर्जी पर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से क्या क्या कार्रवाइयां इस वक्त अमल में लाई जा रही हैं? जी, वन वे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ पहले चलान तो पहले भी हो रहे थे। ट्रैफिक पुलिस भी मैनुअल जो सड़कों पे देखती थी इस वायलेशन को नोट करती थी और वहां पे मैनुअली इनके चलान कर रहे थे। और हम अपने कैमरों की मदद से जहां जहां हमारे कैमरे मौजूद थे उन कैमरों की मदद से अगर हम वन वे की वायलेशन को देख रहे थे, और बिलखसूस जहां हमारे कैमरे हैं वो हैं इंटरसेक्शंस के ऊपर, क्रॉसिंग्स पे जहां सिग्नल्स लगे हुए हैं और सिग्नल के बावजूद लोग उल्टी साइड पे अपनी सवारियों को लेके आ जाते हैं। हमारा फोकस वहीं पे अभी भी है और इसमें हमारा ट्रैफिक पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेशन भी है, क्योंकि अदालती हुक्म पर ये चालान जो है इसका अमाउंट बढ़ के 2000 रुपए हो गया है जी। और ट्रैफिक पुलिस भी इसको चालान कर रही है जहां पे वन वे की वायलेशन हो रही है, और हमारे जहां जहां कैमरे मौजूद हैं और वहां पे हम कोई नोट करते हैं ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेशन करके, ये ना हो कि डुप्लीकेशन हो जाए चालान्स की, वो भी कर दें मैनुअली और हम भी ये चालान जनरेट कर दें। तो ये अब तक हम तकरीबन 3500 चालान हैं जो अपने कैमरों की मदद से वन वे की वायलेशन के इंटरसेक्शंस के ऊपर ये चालान कर चुके हैं जी। अच्छा, ये जो इक़दामात हुए आप समझते हैं इससे कोई कमी आई है वायलेशंस में, चूँकि वायलेशन बहुत ज़्यादा है? और फिर दूसरी बात यह है कि जो कैमरे हैं ये तो थोड़ी सी जगहों पे हैं, जहाँ पे कैमरे नहीं हैं उसके लिए क्या किया जाएगा? वहाँ पे तो वायलेशन इतनी ज़्यादा है कि गाड़ी चलाने वाला बेचारा जो है वो फंसा होता है कि जो सही साइड से जा रहा है कि दूसरी साइड से इतना ज़रा वायलेट करते हुए लोग आ रहे हैं। जी,
जैसे मैंने कहा कि जी ट्रैफिक पुलिस जहां जहां लाहौर में हमारे कैमरे जहां पे हैं वहां पे भी ट्रैफिक पुलिस तो मौजूद होती है, लेकिन उन बहुत सारे मुकामात पर जहां कैमरे नहीं है ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियां लगी हुई हैं। और बिलखसूस जब से ये कोर्ट ऑर्डर मिले हैं और उसके जुर्माने की एनहांसमेंट हुई है इसकी, तो स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, और उन पॉइंट्स पे जहां जहां पे वायलेशन रिकॉर्ड होती थी या ट्रैफिक में दखल अंदाजी करती थी, ये वन वे की वायलेशन, वहां पे उन्होंने स्पेशल डिप्लॉयमेंट की हुई है इस चीज को कैटर फॉर करने के लिए। और अभी चूंकि सिर्फ 10-15 दिन हुए हैं, उसमें ये कहना कि बहुत ज्यादा कमी आ गई है, कमी जरूर फर्क पड़ा है। जिन जिन लोगों का 13-14 हजार से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस चालान कर चुकी है, 3,500 से ज्यादा हम अपने कैमरों से कर चुके हैं। अब आखिर 15-16 हजार जो लोग जिनके चालान हो गए वो तो दोबारा ये नहीं सोचेंगे जब 2,000 का चालान भरना पड़ेगा। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो इसकी पब्लिसिटी हो रही है उससे लोगों को आगाही तो हो रही है, लेकिन अभी भी हमारे लोगों में ये आप कहने के एहसास की कमी है कि जहां जिसका दावा लगता है वो पूरी कोशिश करता है दावा लगाने की, बिल्कुल, लेकिन इसको थोड़ा सा वक्त और चाहिए। और ये जो डेटरेंस इससे क्रिएट होगी हैवी फाइन से, इंशाल्लाह उससे बहुत ज्यादा नुमाया कमी आप देखेंगे आने वाले वक्त में। कामरान साहब, ये जो चालान इस वक्त जमा किया जा रहा है, ई चालान की मद में जो पैसे जमा किए जा रहे हैं, किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे? नहीं जी, अभी तो ये खजाने में जमा होते हैं जैसे ट्रैफिक वायलेशंस के होते हैं, लेकिन हमने एक अमेंडमेंट है कानून में जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है मूव हुई भी है जी, वो असेंबली में पहुंच गई और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जल्दी पास होगी। तो उसमें हमने इसके 3 हिस्से किए हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है वो खजाने में जाएगा, एक हिस्सा ट्रैफिक पुलिस को मिलेगा जी, ताकि वो इसको देख सकें और इसको मोटिवेट करने के लिए, ताकि ऑन ग्राउंड तो जो हमारे ई चालान है, जो उसके ई डिफॉल्टर है, वो ट्रैफिक पुलिस ने ही उनको रोकना है, चेक करना है और पकड़ना है और उनसे जुर्माना रिकवर करके खजाने में जमा कराना है। तो उनके लिए एक इंसेंटिव क्रिएट किया है। इसी तरह जो लोग अपनी गाड़ियों पे टोकन टैक्स लगवाते हैं, गाड़ी नई खरीदते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, नई रजिस्ट्रेशन है, उसके वक्त जब वो एक्साइज में जाएंगे तो वहां पे हमारा उनके साथ इंटरफेस हो रहा है। हमारे ई चलान उनके पोर्टल पे सामने आ जाएंगे और अगर कोई पेंडिंग ई चलान होंगे तो एक्साइज उसको जब तक कोई लोग पूरा क्लियर नहीं कर देंगे तो कोई टोकन नहीं लगवा सकेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेगा, ट्रांसफर नहीं करवा सकेगा। तो इस चीज को उनको भी इंसेंटिवाइज करने के लिए कि जितनी रिकवरी उनके जरिए होगी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जरिए, इस समरी में 2% जो है वो एक्साइज को भी उसमें से जो इस मद में पैसे जमा होंगे खजाने में, वो एक्साइज महकमे को भी मिलेंगे जी। अच्छा कानून से ये फरमाइए कि ये तो हो गया रॉन्ग साइड से आने वाले, अब ये जो लाल बत्ती क्रॉस कर जाते हैं और फिर उसके बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हैं, क्या इसके हवाले से भी कुछ कर रहे हैं? क्योंकि और तीसरा सवाल ये है कि ये जो लोडर आजकल आ गए हैं, मोटरसाइकिल लोडर और चिंची रिक्शे, इनके ऊपर तो नंबर प्लेट ही नहीं लगी हुई, तो कैमरों से आपको कैसे पता चलेगा अगर वो भाग जाता है कि कैसे करेंगे? इनके ऊपर क्या बैन नहीं होना चाहिए फौरी तौर पे? एक तो हम इसके वन वे की खिलाफ वर्जी के अलावा सिग्नल पे सबसे ज्यादा जो हमारे हादसात रूनुमा होते थे वो ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन की वजह से होते थे। मैं पहले भी आपसे इंटरव्यूज में जिक्र कर चुका हूं कि जिस दिन पहले दिन हमने इसको शुरू किया तो एक दिन में 1,15,000 दफा इशारा लाहौर में काटा गया था एक दिन में। इसमें बहुत ज्यादा नुमाया कमी आ चुकी है, 50% के करीब। अभी भी बहुत बड़ी तादाद है, 50-60 हजार लोग अभी डेली बेसिस पे अभी भी इशारे को काट रहे हैं, लेकिन एक बहुत नुमाया कमी इसमें आई है जिसकी वजह से हादसात में कमी आई है। इसके अलावा लाइन लेन की वायलेशन है, रॉन्ग यू टर्न की वायलेशन है, ओवर स्पीडिंग पे चेक लगने की वजह से बहुत सारे हादसात में इसकी वजह से भी कमी आई है। और 112 का डाटा इस बात का ही देता है कि जो वो कैटेगराइज करते हैं, चूंकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है हादसात की सूरत में, तो उनके डाटा की बेसिस के ऊपर ये मैं बात कर रहा हूँ कि तमाम हादसात में पिछले 2 साल में तमाम जो कैटेगरी हादसात की उसमें काफी कमी देखने में आई है। इस डेटर्स जो ई चलान ने और ट्रैफिक पुलिस की ने जो एफर्ट्स की हैं उनकी वजह से देखने में आ रही हैं। जहां तक चिंची और इनफॉर्मल हमारे सवारियां हैं, ट्रांसपोर्ट की वजह से इनकी नंबर प्लेट्स भी इनको इशू नहीं हो सकती। इस हवाले से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से मुख्तलिफ फोरम्स पे ये चीजें टेकअप हुई हुई हैं और इसके लीगल एस्पेक्ट्स को देख के जी इसके लिए कुछ ना कुछ प्लान किया जा रहा है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इस पे काफी डिटेल काम किया है। ठीक है, अच्छा कामरान साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी सर। इनको कोई मैकेनिज्म डिवाइस किया जाएगा, इनको कैसे रेगुलेट करना है, ऑल टुगेदर बंद करना, फेज आउट कैसे किया जाएगा, इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रेंथन करना जरूरी होगा कि लोगों जरूरत ही ना पड़े ऐसी सवारियों की। ये पूरी एक एक्सरसाइज है जिसपे जी गवर्नमेंट और एक्साइज खास तौर पे और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं।
थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। बड़ी अच्छी बातें यहाँ पे हुई हैं। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो अगर गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा हमारी बात सुन रहा हो, ये जो चिंगची रिक्शा है और लोडर है, अब मोटरसाइकिल, इनके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, ये जिस तरफ से इनका दिल चाहता है चल पड़ते हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, लाल बत्ती भी क्रॉस कर रहे हैं, हर तरह की वायलेशन भी है और फिर कानून की भी वायलेशन है। इसके बारे में कोई कानून बनना बहुत जरूरी है, जब से जल्दी हो, ताकि इसको लीगलाइज किया जा सके। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे व्यूअर्स। हर साल दिसंबर में माजूरों के हुकूक और उनके मसाइल को उजागर करने के लिए, उनके मसाइल पर रोशनी डालने के लिए तकारीब का इनेकाद किया जाता है, बिकॉज 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान में माजूरों के हुकूक के लिए, उनके मसाइल को सॉर्ट आउट करने के लिए प्राइवेट NGOs काम कर रही हैं, मुखय्यर हजरात अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, बट रियासत क्या कर रही है, सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, बिकॉज ऐसे लोगों को एम्पावर करना, कारआमद शहरी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है, ताकि कल को ये जो लोग हैं वो रियासत के लिए या मुआशरे पर बोझ ना बन सके। इस वक्त हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए सूबाई वजीर बराए बैतुल माल और सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हमें शो में ज्वाइन करें। यावर साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, ये बताएं कि सूबाई हुकूमत क्या कर रही है खुसूसी अफराद के लिए, और पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको क्या लगता है कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि खुसूसी अफराद के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी? इंशाअल्लाह ताला जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम। सूबाई हुकूमत अंडर द वो कैप्टनसी ऑफ उस्मान बुज़दार साहब, हम लोगों ने एक प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, जो हमारे वो लोग जिनको बाकी लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते या किसी न किसी वजह से निगलेक्ट करते हैं, हम लोग ख़ास और अपने माजूर लोगों के लिए, उर्दू में इससे बेहतर लफ्ज़ नहीं है समझाने के लिए हर किसी को, वरना अभी तो वो लफ्ज़, वो अल्फाज उस किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं कि जहाँ पे उनकी इज़्ज़त को वो ना हो, लेकिन ये सबसे बेहतर लफ्ज़ है जो समझा सकूँ मैं आम पब्लिक को कि माजूर अफराद के लिए हम लोग एक पूरा नया लॉ लेके आए हैं। इसके अंदर हाई कोर्ट की पूरी बैकिंग है हमें, और उसके अंदर हम लोग जो लेके आए वो राइट्स ऑफ आर पीपल विद डिसेबिलिटीज है। उसके अंदर उस लॉ की जो खूबसूरती है कि इसके अंदर हाई कोर्ट का एक कमीशन ऑफ 4 लॉयर्स हमारे पास आए, और हम लोगों ने बैठ के ये लॉ पूरा उनके साथ एक एक क्लॉज, एक होता है ना कि सिंपैथी, हम लोगों ने एम्पैथी का एलिमेंट बीच में डाला। हम उन माजूर अफराद के कपड़ों में घुस के कि अगर मैं अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे जिस्म के अंदर कोई ऐसी कमी है, तो मुझे क्या चाहिए कि मेरी ज़िंदगी आसान हो और मैं माशरे का एक मुफीद हिस्सा बन सकूं, कोई मेरे पे उंगली ना उठाए, कोई मेरी बेइज्जती कहीं ना करे, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, मैं कहीं भी जाऊं मुझे ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे एक आम इंसान को ट्रीट किया जाता है। सर, ये लॉ बहुत अच्छा, और गालिबन इस लॉ का नाम है द पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2021। जी, असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली, पंजाब असेंबली में कब पेश करें? अच्छा, ये अभी हम लोगों ने इसके वो खतो खाल, हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है वो पूरा उसने कहे। एक अदर चीज़ रह गई होगी, हमारी कोशिश थी कि हम 3 दिसंबर को हम ये असेंबली से पास करवाएं। एक वो सिग्निफिकेंस होती है ना हवाले से, तो मैंने अपने इन बहन भाइयों को जो किसी न किसी चीज़ की कमी है उनमें, तो उनको मैंने ये बोला कि हम आपको तोहफा देने जा रहे हैं, और ऐसा खामोश इनकलाब है कि आप इसको 10 साल 15 साल में इसका जो इफेक्ट देखेंगे आप में और यूरोप में। हमारे माजूर अफराद के लिए जो सहूलतें हैं उनमें कोई कमी नहीं होगी, हम बराबर होंगे उनके इंशाअल्लाह ताला। अगर ये हुकूमत जो भी आती रही, हम आए, हमारे जगह कोई और आया, कोई और आया, अगर इस चीज़ को लेके चलते रहे, हमारे इसके अंदर उनके राइट टू लाइफ तो है ही है, लेकिन राइट टू मोबिलिटी है कि आपका आना जाना, चलना फिरना आसान हो। उसके लिए आपकी हर बिल्डिंग, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, बने हो, उसमें सब कुछ होना जरूरी है। वो कहते हैं ना, वाजिब होगा, ठीक है, वरना सजा होगी, अच्छा, वरना इसका फाइन होगा। बसें जो सरकारी हैं, बसें जो है उनको ऑल्टर करें, या जो नई बसें आए उनको उसके मुताबिक लाएं। इनकी मखसूस नशिस्तें होंगी। ये लोग जो गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि हम इनको गाड़ी की इंपोर्ट भी ड्यूटी फ्री अलाउ करते हैं, वो सर्टिफिकेट के साथ, वो बिल्कुल, वो जो गाड़ियां वो चलाएंगे वो हमारी शॉपिंग मॉल्स या ऐसी जगहों के दरवाजों के करीब तरीन होंगी ताकि उतरें और सीधा अंदर चले जाएं।
और वो रिजर्व पार्किंग होगी। इस रिजर्व पार्किंग मैंने कहा वो। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि बाहर के मुल्कों में जाएं तो इनके वॉशरूम्स अलग होते हैं। इनके वॉशरूम्स डिसेबल्ड इनेबल्ड होंगे, बड़े होंगे ताकि व्हील चेयर अंदर जा सके। ये अभी सारी चीजें हर शॉपिंग मॉल पे, हर दफ्तर के लिए वाजिब होगा कि जहाँ पे हम जैसे लोगों के लिए 2 वॉशरूम्स है, एक इनके लिए भी जरूरी है। ठीक सर, ये तो सब बहुत अच्छी चीजें हैं, इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, अब मेन काम तो ये है, इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर क्वेश्चन, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ लूँ। इन लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए ताकि ये कल को मुआशरे पर बोझ ना बने, अपने लिए खुद कमा सकें। इसके लिए आप लोग क्या देखें, इसके अंदर 3 हिस्से हैं। एक इनके राइट्स हैं, वो डिफाइन किए गए, इनके हकूक क्या हैं। फिर रिहेबिलिटेशन है कि इनको कैसे इनके जिस्मों को ऐसे बना दिया जाए ताकि ये एक मुआशरे का मुफीद हिस्सा बन सके, मईशत का मुफीद हिस्सा बन सके। उसके अंदर फिर एक बाकायदा पूरी प्रोविंशियल काउंसिल है जिसको हेड मिनिस्टर सोशल वेलफेयर करेगा, सेक्रेटरी होगा हमारा, डीजी उसका सेक्रेटरी होगा, फिर इस किस्म के लोग, और फिर जो माशरे के मेन हिस्सा हैं एनजीओज, फिर वो लोग के जो खुद माजूर है वो 4 लोग होंगे, फिर इनमें से किसी एक के वालिदैन भी होंगे ताकि उनको वो बता सके हम बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं। हर एंगल से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होगी, इसलिए आप शिकायत भी कर सकते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन इसका काम होगा, इनको इंस्पेक्टर्स दिए जाएंगे, हमारा अपना सोशल वेलफेयर का अपरेटस है, लेकिन उसके अलावा इनको इंस्पेक्टर्स दिए जाएंगे कि जो जाके इंस्पेक्ट करें और जगह के ऊपर फाइन करें। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई, रिहेबिलिटेशन की भी बात हो गई। आप ये बताइए कि माजूरी मुख्तलिफ तरह की है। बिल्कुल है। तो उसी मुख्तलिफ तरह के लिए मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होंगी। मसलन जो ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड का अलग से एक तकाजा है, उनके लिए अलग से हो। जो टांगों से माजूर हैं उनका बिल्कुल कुछ और तरह का। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एब्सोल्युटली। देखिए, उसके अंदर हम कर ये रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन हम कर रहे हैं कि हर स्कूल को एक्सेप्ट करना होगा, और वो जो काउंसिल तय करेगी कितनी कंसेशन वो स्कूल देंगे फीस में, वो भी देनी होगी। इनको ब्रेल के अंदर बुक्स जो हमारे आंखों से माजूर हैं वो ब्रेल वाली बुक्स होंगी। अभी आपकी पहली ब्रेल लाइब्रेरी हम लोगों ने लाहौर में बना ली है। अच्छा। जिसके अंदर हमने शुरू कुरान पाक के 4 नुस्खों से किया है। हमने इंपोर्ट किए हैं, वो कुरान पाक ब्रेल में है ताकि अरबी पढ़ सके। मुझे किसी ने कहा उसका तर्जुमा भी होगा, मैं कहा पहले अरबी पढ़ लो फिर तर्जुमा भी। सर, अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, दीज थिंग्स आर ऑल गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, होगा, अभी क्या होगा? ये ब्रेल, ये हमारा जो नशेमन है, जो रीहैब सेंटर है, 31 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला उससे काम शुरू कर देना है। अच्छा। एंड वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट होगा, कनाडा अमेरिका के बराबरी पे होगा इंशाल्लाह ताला। हम अभी जैसे देखिए बात करते हैं, हम लोग आंखों से माजूर, बोलने से माजूर, सुनने से माजूर, फिजिकल डिसेबिलिटी, जो ज़हनी माजूरी है ऑटिज्म, अभी ये ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर हमारी कोई रिसर्च नहीं है, हमारा कोई काम भी नहीं है। ऑटिज्म का तो कोई सेंटर ही नहीं है, सेंटर ही नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला एक हमारी बहुत एक्टिव खातून है जिनके अपने बच्चा इस चीज के शिकार हैं, वो इस्लामाबाद में इटली छोड़ के आई हुई है यहाँ पे, और मैं वो उनका नाम सना है। एंड मैं पिछले दिनों मिसेस प्रेसिडेंट थी, उस फंक्शन में मेरी मुलाकात हुई, तो वो एक पूरा उनके पीछे इटालियन कम्युनिटी खड़ी है कि आप काम शुरू करो, हम आके काम करेंगे। तभी उनके साथ मैं इन्वॉल्व हूँ कि आए हम बैठ के काम करते हैं। ऑटिज्म की वजह इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को पता ही नहीं कि ऑटिज्म है क्या। बिल्कुल, हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं ऑटिज्म को। इसके ऊपर पूरी रिसर्च हो, इसका हॉस्पिटल हो, ताकि इनकी रिहेबिलिटेशन कहीं ना कहीं हो सके, और फिर इनको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर डालना बहुत जरूरी है। जल्दी इनकी नॉर्मेलिटी की तरफ ये लोग जाते हैं। अच्छा सर, मैंने अपने इर्द गिर्द कुछ इत्तेफाक हुए ऐसे बच्चे देखने का जिनके साथ कोई ना कोई डिसेबिलिटी अटैच है। अच्छा, पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने प्राइवेट जो भी लोग काम करें उनकी तरफ भेज दिया और पैसे दे रहे हैं उनके बच्चे की, लाइक वो ट्रेनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट इसमें ऐसे लोग जिनके बच्चे माजूर हैं और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ होना चाहिए। में आ रहा है। देखिए, ये जो हमने इंस्टीट्यूट बना रहे हैं नशेमन, हमारी एक खातून है आमना आफ्ताब, उनके अपने 2 बच्चे भी थे, और आमना वो हमारी इस टाइम पे चैंपियन है, और वो जो हम बना रहे हैं हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये नशेमन विद मस्कन, और इसके अंदर हम इसको इसलिए इतना मैं इसको पुश कर रहा हूं कि ये हमारा बेंचमार्क होगा कि जो आप गैर सरकारी और सरकारी इदारों में जब आप कोई काम करना चाहेंगे, मिनिमम ये नशेमन का स्टैंडर्ड होगा, ताकि
اور اس کے اندر ہمارے پاس تو ٹوٹلی فری ہوگا اور ہم نشے من کو ہر ضلع میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور ان علاقوں میں جہاں پہ اگر ہم معذوری کی تعداد زیادہ ہے اس تحصیل میں بھی لے کے جائیں. پھر ان کی سب سے بڑی بات ہے ان کی رجسٹریشن وہ کیسے ہو. پہلے یہ میرے آنے سے پہلے صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہوتی تھی. وی ہیو ٹیکن اٹ ڈاؤن ٹو تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ لے گئے ہیں اور وہاں سے بھی دیکھیں 36 سینٹرز کے بجائے 144 سینٹر ہو گئے. ابھی 144 کے علاوہ بھی اگر آپ مجھے بتائیں گے فلاں علاقے میں 20 معذور ہیں 15 معذور ہیں, ہماری ٹیم وہاں پہ جائے گی جہاں پہ ان کا ایک تعداد ہوگی, ہم وہاں پہ اس کلسٹر میں جا کے کریں گے. پھر ہم نے اس کو ڈیجیٹائز شروع کر دیا, گجرانوالہ میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کر دیے جہاں پہ آپ گھر بیٹھے اپنی رجسٹریشن کر سکتے ہیں. آخری سوال, ٹائم بہت مختصر ہے, کوئی بھی اس وقت جب ہمیں لوگ دیکھ رہے ہوں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ارد گرد یا ان کی فیملی میں ڈسیبلٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی لوگ موجود ہوں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 کانٹیکٹ, نمبر 2 ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں بھی جو حکومتیں آئی ہیں بہت زبردست کام پروجیکٹس ہوتے ہیں, بٹ جب وہ حکومتیں جاتی ہیں منسٹریز بدلتی ہیں ان کو پھر آگے کوئی نہیں لے کر چلتا, وہ کام وہاں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی پرماننٹ سولوشن جو آپ کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے اندر میں نے اتنا میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر رہا ہوں, میں عوام کو اتنا انوالو کر رہا ہوں کہ کسی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جرت نہیں ہوگی کہ اس کو ریورس کرے, کیونکہ یہ وہ کام ہے 16% معذوری ہے ایک آزاد و شمار کے مطابق, اور 16% اگر پنجاب کی لیں تو 12 کروڑ میں سے 2 کروڑ آپ کے لوگ. کانٹیکٹ ہمارے ڈائریکٹر جنرل کا آفس ہے شملہ پہاڑی پہ, 41 ڈیوس روڈ ہے. آپ لوگ یو ایس کاؤنسلیٹ کے بالکل ساتھ بلڈنگ ہے. کسی کو کوئی سوال ہو, کوئی مدد کی ضرورت ہو, پلیز ضرور ہیں, میرے دروازے ایز منسٹر ہر 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلے ہوئے. بہت زبردست سر آپ کام کرنا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. تھینک یو سو مچ. سید یاور عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. ویئرز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویئرز کوئی بھی قوم دنوں یا مہینوں میں نہیں بنتی, بلکہ اس کے لیے کسی بھی قوم کو کسی بھی ہجوم کو قوم بنانے کے لیے معاشرے کی اخلاقی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور سوسائٹی کی اخلاقی تربیت میں بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے ادیب کا بھی, ٹیچرز کا بھی, وہاں پر موجود دانشوروں کا بھی. جو ترقی یافتہ ممالک اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یا ایسی قومیں جو اخلاقی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہیں, ان کے تھنک ٹینکس جو ہوتے ہیں وہ کئی دہائیوں سے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی اخلاقی تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہرگز نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا, اور استاد کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا علی مزمل صاحب, استاد ہیں فارسی کے اور شاعر ہیں اردو اور پنجابی کے. سر یہ بتائیے کہ مطلب کسی بھی معاشرے میں نباز کا رول ہوتا ہے, نبض دیکھنے والے کا, استاد کا بھی اور ادیب کا بھی, اور وہ اسی حوالے سے اس کی کوئی نہ کوئی ایسی تشریح بھی کر دیتا ہے, سمجھا بھی دیتا ہے, اخلاقی قدریں بھی بنا کے دے رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوا کہ اخلاقی قدروں کی کمی ہو گئی اب جو خاص طور پہ سیالکوٹ جیسا واقعہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ تشدد پسند ہو گئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. ادیب کی کئی خامی رہ گئی ہے, استاد کی خامی رہ گئی ہے, یا معاشرے کے لوگ ادب سے بہت زیادہ دور ہو گئے. دیکھیں ہمارا المیہ ہے کہ ہم کتاب اور استاد سے دور ہو گئے. ہم نے نہ صرف اپنے نسلوں کو ایک ترغیب دیتے تھے, ہم نے جیسے پڑھا کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم چھوٹے تھے تو کتاب گھر میں کتاب بچوں کے رسالے ہوتے تھے جس سے ہم پڑھنے میں آتے تھے ہمارے, اور وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. قدرت نے انسان کو استاد اور کتاب کے ساتھ تعلیم دینے کے لیے بھیجے. انبیاء آئے اور اس کے علاوہ کتابیں نازل ہوئیں. یہ سلسلہ صرف انسان کی کردار سازی کے لیے تھا تاکہ ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آئے. ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آپ ماشاءاللہ آپ بھی استاد رہے ہیں, اس معاشرے میں استاد کا مقام جو ہے وہ کیا ہے اس وقت, اور یہ بڑی وجہ ہے کہ ہم استاد کو وہ احترام نہیں دے سکے جو دینا چاہیے تھا. اس کی وجہ کہ یہ تو نہیں ہے کہ استاد بھی پروفیشنل استاد ہو گیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں حالانکہ انگریزی ادب کا طالب علم ہوں, لیکن ہمارے استاد نے ہمیں گلستان سعدی, بوستان وغیرہ جو ہیں وہ ساتھ میں وہ بھی پڑھنے کے لیے دی. ہم نے مرزا غالب بھی پڑھا, ہم نے یہ اب گلستان وغیرہ, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, یا ساتھ میں آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں تو پوری وارث شاہ کی پوری تہذیب ہے.
تو جو لوگ وارث شاہ کی تہذیب سے آگاہ ہوں گے, وارث شاہ پڑھتے ہوں گے یا گلستان پڑھتے ہوں گے, مجھے لگتا ہے وہ بھٹک نہیں سکتے, وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے. جی آپ کا کہنا بجا. دیکھیے کہ کسی چیز کو پڑھنا اور سمجھنا اس میں فرق ہے. استاد کا کام ہے سمجھانا. جی بالکل. یہاں ہم صرف ناظرہ چیزیں پڑھتے ہیں. ہیر وارث شاہ پوری یاد ہوگی زبانی, محمد میاں محمد باقی زبانی یاد ہوگا, لیکن اس کی جو روح ہے, جس طرح ہم اقبال کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے, علامہ اقبال کی فکر جو ہے وہ اس پہ زور نہیں ہے, اس کے ہم دن منا لیتے ہیں, اس کی تصویر جو ہے وہ علیحدہ کر لیتے ہیں, لیکن اس کی فکر جو ہے ہمارے وہ. اس کی میں چھوٹی سی مثال اگر دینا چاہوں گا کہ چند طالب علم میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم فلاں کاغان وغیرہ چھٹیوں میں گئے تو بڑا مزہ آیا, لیکن جو مزہ واپسی پہ سفر میں آیا نا بس میں, وہ بڑا ہمیں دل مولانے والی بات تھی. میں نے کہا بتائیں کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جی ہم نے کلام پڑھنا شروع کیا علامہ اقبال کا, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, کہتے پوری بس جھومنے لگ گئی سن کے. کئی بزرگ آئے, انہوں نے اٹھ کے پیار دیا, شاباش دی. وہ پوچھا بچوں کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں. تو جب انہوں نے بات ختم کی تو میں نے کہا تم میں سے کوئی یہ بتائے گا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو سب کے سر جو میرے سے آنکھیں چرانے لگ گئے, سب کی نظریں جو تھی وہ ادھر ادھر ہو کہ ہم سے نہ پوچھیں, ہم سے نہ کوئی سوال کر لے. تو ہم اس چیز میں ناکام رہے ہیں کہ اپنے جو صوفی شعراء ہیں, اپنے اساتذہ جو ہیں. سر یہ جس طرح سے آپ نے بات کی, روح کو سمجھنا, فکر کو سمجھنا, ڈیپتھ میں جانا, اس کے لیے اساتذہ اب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت پہلے تو اساتذہ جو اپنے لیول پہ جو اپنی حیثیت کے مطابق اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ہر معاشرے میں کرتا رہا, ہمیشہ کرتا رہا. سقراط کو آپ کو پتہ اس نے کیا دور دیکھا, جب اس کو زہر کا پیالہ دیا جا رہا تھا تو اس کے شاگردوں نے کہا کہ حضور رونے لگ گئے, اور یہاں تک کہا کہ تم اگر شہر چھوڑ کے چلے جاؤ تو چلے جاؤ, مطلب وہ, لیکن اسے انکار کیا. جی تو اسے شاگرد رونے لگ گئے تو انہوں نے کہا, شاگردوں نے پوچھا کہ سقراط نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی استاد جی تسی بے گناہ مارے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تو ہی چاہتے سے میں گناہ کر کے مردا. تو ہمارا استاد بھی مارا جا رہا ہے, بے گناہ مارا جا رہا ہے, لیکن اپنا فرض ادا کر رہا ہے. بالکل, اساتذہ کا یہاں پر کام یہ ہے کہ اپنا جو فرض ہے وہ لازمی طور پر ادا کریں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. ویورز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی کل کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.